চন্দ্ৰৰ বুকুত যাবলৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চেষ্টা চলাই আহিছে। চন্দ্ৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত অধ্যয়ন চলাই আহিছে। ভাৰতবৰ্ষ ইয়াৰ পূৰ্বে অভিযান চলাইছিল, কিন্তু কাৰ্যত ভাৰতবৰ্ষই যিটো বিচাৰিছিল, দেশে যিটো বিচাৰিছিল সেইটো পোৱা নাছিল। কাইলৈ হয়তো ভাৰতবৰ্ষ এই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব, দেশ হয়তো সফল হ'ব। জোনবাইৰ দেশত গৈ আমাৰ চন্দ্ৰযানে ক'ব, জোনবাই এই বেজী এটা দিয়া। সৰুতে মই পঢ়িছিলোঁ বা গাইছিলোঁ, জোনবাই এই বেজী এটা দিয়া, জোনলৈ চাই চাই এই ধৰণৰ নিচুকনি গীত শুনোৱা হৈছিল। কিন্তু জোনবাইৰ কাষলৈ যে কোনোবা যাব পাৰিব সেইকেইটা কোনো ভবাই নাছিল। জোনবাইৰ দেশত, চন্দ্ৰৰ দেশত প্ৰকৃততে কি আছে সেয়া সকলো জানিব পাৰিব ভাৰতীয় বৈজ্ঞানিকসকলে। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে, কাইলৈ শেষ মুহূৰ্তত চন্দ্ৰযানৰ অভিযান বাতিল হ'ব নেকি? চন্দ্ৰযানৰ অভিযান চলিবনে বাতিল হ'ব, সেয়া শেষ 2 ঘণ্টাত জানিব পৰা যাব। সেই বিষয়ে এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আমি দিনলিপিৰ দৰ্শকক আগবঢ়াইছোঁ। জোনবাইৰ দেশত চন্দ্ৰযানৰ প্ৰথমটো টোকৰ। চন্দ্ৰৰ বুকুত নামিবলৈ তৈয়াৰ। লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে প্ৰেৰণ কৰিলে ছবি। ফাইনেল কাউণ্টডাউন আৰম্ভ। সাউথ পলত আৰম্ভ হ'ব একশ্যন। চন্দ্ৰযান 3 ক্লাইমেক্স। শেষ 15 মিনিটৰ ছাছপেন্স। কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে। চন্দ্ৰযানৰ ক্লাইমেক্স বৃদ্ধি পাইছে। সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ মুখত এতিয়া এটাই প্ৰশ্ন, সাউথ পলত কেতিয়া কেনেকৈ প্ৰৱেশ ঘটিব চন্দ্ৰযান? ৰাছিয়া, আমেৰিকা আদিয়ে ইতিমধ্যে চন্দ্ৰৰ বুকুত বহু অভিযান চলাইছে, কিন্তু সেই অভিযানতকৈ ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান 3 অভিযান কিছু পৃথক। সাধাৰণতে চন্দ্ৰৰ সমতল অঞ্চলত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে উপগ্ৰহ প্ৰেৰণ কৰিছে, কিন্তু ভাৰতে সমতল স্থানৰ পৰিৱৰ্তে চন্দ্ৰৰ ওখ স্থানত চন্দ্ৰযান 3 অৱতৰণ ঘটাব। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সাউথ পলত অভিযান চলাইছে ভাৰতে। লেণ্ডিঙৰ পূৰ্বে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভয়, লেণ্ডিং সফল হ'বনে? জোনবাই এই বেজী এটা দিয়া। জোনবাইৰ দেশত কেইঘণ্টামানৰ পাছতেই চন্দ্ৰযানৰ পদাৰ্পণ। 2019 में हमने जब सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया था तो लैंडर ठीक तरह से उतर नहीं पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। तो वो असफलता को देखते हुए फिर इसरो और भारत ने निर्णय किया कि हम एक चंद्रयान 3 मिशन भी करेंगे जो केवल लैंडिंग तक सीमित होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 की कल्पना की गई थी और 2019 से पूरा इसरो इसमें कार्यरत है और लगभग ये पिछले 4 सालों की मेहनत के बाद हमने ये चंद्रयान 3 यान तैयार किया है, चंद्रयान 3, और उसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एक लैंडर मॉड्यूल है। लक्ष्य যথেষ্ট গতি, নৰম গতিৰে চন্দ্ৰযান 3 চন্দ্ৰৰ বুকুত কেনেকৈ নামিব, এই বিষয়ে জনাৰ পূৰ্বে এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। ছফ্ট লেণ্ডিং কেনেকৈ হয় সেয়া বুজি লওক। এয়া হৈছে ৰাছিয়াৰ লুনাৰ 25। 11 আগষ্টত ৰাছিয়াই লুনাৰ 25 লঞ্চ কৰিছিল। 14 আগষ্টত লুনাৰ 25-এ চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিছিল। 21 আগষ্টত সাউথ পলত অৱতৰণ কৰাৰ কথা আছিল লুনাৰ 25। কিন্তু ৰাছিয়াৰ সপোন হৈয়ে থাকিল। ইয়াৰ পূৰ্বেই 19 আগষ্টত মহাকাশৰ বুকুত ক্ৰাছ হৈ যায় লুনা 25। মহাকাশ বৈজ্ঞানিকসকলৰ মতে প্ৰি লেণ্ডিং অৰ্বিট সলনি কৰাৰ সময়তেই ক্ৰেছ হৈ যায় লুনা 25। এতিয়া ভাৰত সাজু হৈছে। লুনা 25-ৰ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ সৈতে যোগাযোগ ছিন্ন হৈ গৈছে, কিন্তু ভাৰতে ইয়াৰ বাবে বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে। जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल तो चंद्र की कक्षा में घूमता रहेगा और साथ में उसके साथ जो लैंडर मॉड्यूल है जिसको कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह 17 अगस्त को
लगभग 157 बाय 167 किलोमीटर की कक्षा में था, वो अभी 113 बाई 113 की ऑर्बिट में घूम रहा है और उसको 100 बाई 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में जाने के बाद 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा। সমগ্ৰ বিশ্বই অপেক্ষা কৰিছে বুধবাৰৰ দিনটো। কাইলৈ সন্ধিয়া 6 বজাৰ ঠিক আগে পিছে ভাৰতৰ এই চন্দ্ৰ অভিযান সফল হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে বহুবোৰ প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে। বুধবাৰে শেষ মুহূৰ্তত বাতিল হ'ব পাৰে চন্দ্ৰযানৰ অভিযান। শেষ মুহূৰ্তত অপাৰেশ্যনৰ ওপৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব মহাকাশ বৈজ্ঞানিকে। तो 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को, और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। প্ৰচণ্ড গতিৰে চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত ঘূৰি আছে চন্দ্ৰযান। চন্দ্ৰৰ বুকুত নমাৰ পূৰ্বে হ্ৰাস কৰা হ'ব গতিবেগ। 23 अगस्त को ही उत्तरायण करेंगे, अन्यथा 27 अगस्त को। और 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा। और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफ़ी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो उसके बाद वो इसलिए हमको जो थ्रस्टर इंजन है उसको रेट्रोफायर करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी स्पीड कम होती जाए और धीरे धीरे जब चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब लगभग 0 स्पीड हो जाएगी उसकी। तो उसके लिए हमको इंजन थ्रस्टर फायर करेंगे। तो ऐसे 4 थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में। तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहाँ से 6.8 किलोमीटर पे आएगा। उसके बाद वो 2 इंजन हम बंद कर देंगे और फिर 2 इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा। जो 2 इंजन उसको रिवर्स थ्रस्ट देंगे, जिसके कारण जैसा कि मैंने बताया जब 30 किलोमीटर पे था उसकी गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी, वो 6.8 किलोमीटर तक आते आते 350 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া যজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে, বিভিন্নজনে পূজা আৰম্ভ কৰিছে। সকলোৱে নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে ভাৰতৰ এই অভিযান যাতে সফল হয়। চন্দ্ৰৰ বুকুৰ পৰা অধিক খবৰ যাতে চন্দ্ৰযানে দিব পাৰে বিশ্ববাসীক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NB নিউজ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।